Another day ug another tiradang pinataka na pod. Ug karong adlaw simba tag tirada na bisan pag naay W clip ginaalalayan gina mo na siya black screw para mas mugunit pag yun. Dili man sa ingon nga wala misalig sa W clip pero naangoy mga W clip nga nipis ug dali ra mabali ug kanimo sure lang gini among panirada nga mas mulig-on bagyod ug mas magdugay og nga atong trabaho. Pwede na! Okay ra og madugay atong trabaho basta kay wala lay feedback sa tag-iya o walay kay istorya nga dautan sa tuwa kay sila kaya gyud ang atuang mga amo ug sila gyud pod ang hinungdan ug nganong makaprojekta kay makapanabi sila sa uban ug unsa ka pulido nga atong trabaho. So dapat gyud you should sure gyud no para naa tay customer o magbalik-balik pa sila, but don't mind the kuko kay ngun ana ginang mga kugihan ug mga nangita og kwarta nga mga pobre bahalag hugaw at least sa legal nga pamaagi og pangwarta no. Our 1 minute is done so wala na po hinungdan.